हम लोग आधी नजर रखने वाले लोग हैं। हम चीजों को पूरा नहीं देखते। ऐसे लोग हैं जो शाहाना जिंदगी के ख्वाब देखते हैं, किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी के हजारों रुपए के सूट, लाखों रुपए का मोबाइल और करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस, शाहाना फोटो को देखकर हम लोग रश करते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, दिल ही दिल में कह रहे होते हैं कि काश हमें भी वो दौलत मुयस्सर होती जो इसे मुयस्सर है, जो ऐशो इशरत इसे मुयस्सर है, काश हमें भी वो मुयस्सर होता। मगर अफसोस हम आखिरी लम्हात को नहीं देखते। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह जो जालिम और जाबिर थे, गैर मुस्लिम और गुनाहगार थे, उनके आखिरी लम्हात कैसे गुजरे। सारी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारने के बाद आखिरी वक्त पर अपनी ऐशो इशरत का निचोड़ उन्होंने क्या निकाला, उस पर हमारी नजर नहीं होती। अगर हम उनके आखिरी लम्हात पर नजर रखने वाले बन जाएं तो हमारी आधी से ज्यादा हसरतें वैसे ही खत्म हो जाएंगी। हारून जिसको बेशुमार खजाना दिया गया, इसके खजानों की सिर्फ चाबियां सैकड़ों खूंटों पर लादी जाती थी, तो सोचिए खजाना कितना बड़ा होगा। एक मर्तबा उसने अपना बेहतरीन लिबास पहना, आगे पीछे नौकर चाकर खजाने से लदे हुए ऊंट शाहाना प्रोटोकॉल के साथ शहर में निकला, गलियों से गुजर रहा था। लोग जो कम ज़र्फ थे, आधी नजर वाले थे, वो देख रहे थे तो उनके मुंह में पानी आने लगा कि काश हमें भी ये शाहाना अंदाजे जिंदगी मुयस्सर होता और हमें भी ये शान और शौकत मिलती। मगर अगले ही दिन जब कारून अपने गुरूर तकब्बुर और गुनाहों के सबब अपने खजाने समेत जमीन में धंसा दिया गया, तो अब वो रश करने वाले, वो आधी आंख से देखने वाले, अब उनकी आंखें पूरी खुल गई। अब क्या कहने लगे, लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफना बिना, अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हम भी धंसा दिए जाते। यानी खुदा का करम हो गया, शुक्र है कि हमें ऐसा खजाना न मिला। अगर हमें भी ऐसा खजाना मिलता तो हम भी जमीन में धंसा दिए जाते। देखिए, जब पूरी आंख खुली, अब नुक्ता नजर बदल गया। अब जो आजमाइशों के मामलात थे, जो जिन चीजों ने परेशान कर रखा था कि हमारे पास दौलत नहीं है, हमें भी मिलना चाहिए, ये पूरा तर्ज अमल बदल गया। अब इसकी सोच तब्दील हो गई जब पूरी आंख खोली। हम लोग आधी आंख से देखने वाले लोग हैं और हम बस यही देखते हैं कि फुला को फुला चीज मुयस्सर है। लेकिन हम गौर करें कि आज हमारे पास जितने लोग जिनको हम दौलतमंद तस्वुर करते हैं, उनके पास कितनी दौलत हलाल की और कितनी हराम की। अगर इस पर हम गौर करें, हम सब पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि सबके पास हराम है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद वो भी तो है कि जिसने लूट घसूट का पैसा ही जमा कर रखा है। तो ऐसी दौलत के मुकाबले में हमारे हजारों रुपए अच्छे हैं, ऐसे अरबों खरबों हमें नहीं चाहिए जो हमें आखिरत में फंसा दें। हमारे पास जो है अगर वो हलाल का है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस हलाल पर खुश हैं। हमें उस हलाल पर नाज होना चाहिए कि हमारे रब अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें हराम न खिलाया बल्कि हलाल देकर हम पर एहसान फरमाया। बिशर बिन मरवान एक हुक्मरान था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो कहने लगा, खुदा की कसम, मेरा दिल चाहता है कि काश मैं एक हबशी गुलाम होता, पूरे शहर में सबसे बुरे हालात मेरे ही होते, बकरियां चराया करता, काश मैं हुक्मरान ना होता। सारी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारी, आखिरी लम्हात में आंख खुल रही है। अब क्या कहता है कि ये ऐशो इशरत मेरे पास न होते, काश मैं हबशी गुलाम होता, मैं बकरियां चराने वाला होता, सबसे बुरे हालात मेरे होते और काश मैं हुक्मरान न होता। जब हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि तआला के पास ये खबर पहुंची तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलहुम यफिर्रूना इलैहा वला नुफिर्रु इलैहिम। खुदा का शुक्र है कि ये लोग हम जैसा बनने की ख्वाहिश करते हैं, मगर हम किसी वक्त भी इन जैसा बनने की ख्वाहिश नहीं करते। ये देखिए, ये अल्लाह वालों का अंदाज है। ये दुनियादार लोग तो क्या करते हैं, वो बादशाहों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अमीर देखा तो यार मेरे पास भी ये होना चाहिए, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। अल्लाह ज़वजल की अता पर राजी नहीं है, अल्लाह ज़वजल की दी हुई नेमतों पर खुश नहीं होते। जो नहीं मिला उसके पीछे भाग रहे, उसके पीछे दौड़ रहे। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, फिर होता क्या है कि जो नेमतें मुयस्सर हैं, उन नेमतों से लुत्फ अंदोज होना भी छोड़ देते हैं। एक बंदा था जो पैदल सफर करता है, पैदल जाता है,
اسے جب سائیکل ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے پیدل نہیں جانا پڑتا. لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد جب بائک والوں کو دیکھتا ہے، اب اس کو وہی سائیکل جو نعمت لگ رہی تھی اب وہ بوجھ محسوس ہونے لگتی کہ یار میں کو زور لگاتا ہوں، کبھی چڑھائی پر چڑھنا ہے تو اپنا زور لگانا پڑ رہا ہے، یہ صحیح ہے خالی ایکسیلیٹر گھمایا اور آگے پہنچ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب موٹر سائیکل عطا فرماتا ہے، بائک مل گئی، تو اب یہ کار والے کو دیکھتا ہے. پہلے اس کو اب یہ نعمت لگ رہی تھی، اب کار والے کو دیکھا اب وہ نعمت نہیں لگتی. یا میں کو دھوپ میں جاتا ہوں، کتنی گرمی ہوتی ہے، تو دھوپ گرمی سے میرا چہرہ خراب کر رہی ہے، ان کو دیکھو مزے سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہوا لگ رہی ہے نہ دھوپ لگ رہی ہے، مزے سے جا رہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ کار عطا فرما دے تو اب اسے اس سے بڑی کار نظر آنے لگتی ہے کہ یار یہ بھی کوئی کار ہے، کھٹارا ہے یہ تو انسان کی امیدیں تک کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اب جو نعمت میسر ہے اس پر بندہ خوش نہیں ہوتا، حالانکہ جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی بندہ اس سے تو لطف اندوز ہو لے، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کر لے، لیکن اس وقت بندہ شکر ادا نہیں کرتا. لیکن اللہ والوں کا انداز کیا ہے؟ حضرت شفیع بلخی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم ان جیسا بننے کی تمنا نہیں کرتے، البتہ آخری لمحات میں وہ ہم جیسا ضرور بننا چاہتے ہیں. یہ مال و دولت والے، یہ بادشاہ لوگ جب ان پر آخری وقت آتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ دولت کے انبار بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، گاڑی بھی گیراج میں کھڑی ہوئی ہے اور فوج بھی ساتھ موجود ہے، لیکن کوئی چیز بھی موت سے نہیں بچا پا رہا ہے. اللہ اکبر، کیسا عبرت کی بات ہے کہ کوئی چیز بھی اس بندے کو موت سے بچا نہیں پا رہی. اب یہ بندہ کس قدر حسرت کرتا ہوگا، یہ دولت کس کام کی؟ اتنی دولت ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا میرے پاس کتنا مال ہے. فوج کتنی ایک اشارے پر دنیا کو نیست و نابود کر دے، لیکن میں مر رہا ہوں، ساری فوج مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکتی، میرا سارا مال مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکتا، میرے آگے گھومنے پھرنے والے، میری غلامیاں کرنے والے بھی آج مجھے موت سے نہیں بچا سکتے. تو یہ وقت ان پر کتنی حسرت کا ہوتا ہے، وہ آخری وقتوں میں تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں بکریاں چرانے والا ہوتا اور میں بادشاہ نہیں ہوتا.